बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का जो केस है इस पर समाअत पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दी है और चीफ़ जस्टिस साहब का ये कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि इस केस का मंगल के रोज़ फ़ैसला आ सकता है। ये हतमी नहीं है लेकिन उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है। तो काफ़ी सारे जो मामला हैं वो क्लियर यानी कि दलाइल तो आ चुके हैं। अटारनी जनरल साहब की तरफ से रिपोर्ट भी आज अदालत के सामने पेश कर दी गई है और चीफ़ जस्टिस साहब और दीगर जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो भी काफ़ी खुश आइंद किस्म के हैं, क्योंकि जो सोचा जा रहा था मुझे लग रहा है कि शायद उस तरफ हालात नहीं जाएंगे और मामला जो हैं वो खुश असलूबी की तरफ बढ़ जाएंगे। आज की कुछ थोड़ी सी समाज जो है उसका आपके साथ अहवाल जो है वो शेयर कर दूं कि एक तो आज अटारनी जनरल साहब ने रिपोर्ट अदालत के सामने पेश किया कि टोटल कितने लोग जो हैं वो फ़ौजी हुकाम के हवाले किए गए हैं जिनका जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना है। तो उन्होंने बताया जी पूरे मुल्क में मजमूई तौर पे 102 अफराद ऐसे हैं जो कि फ़ौज की तहवील में है, यानी कि फ़ौज को दिए गए हैं, इनका ट्रायल होना है लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसी तरह इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कोई ख़तून और कोई कम सिन बच्चा जो है वो इनमें शामिल नहीं है जो फ़ौज के हवाले किए गए। इसी तरह एक सवाल पर उन्होंने बताया कि सहाफ़ी और किसी वकील के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा इकदाम नहीं है, उनको भी गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसी तरह इस रिपोर्ट में उनकी तरफ से ये बताया गया कि इस्लामाबाद में कोई शख्स गिरफ़्तार नहीं है, पेशावर में 4 लोग ज़ेर हिरासत हैं। इसी तरह पंजाब में 21 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत 141 अफराद जो है वो उन्होंने कहा जी वो गिरफ़्तार हैं। सिंध में 172 लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। इसी तरह 345 अफराद गिरफ़्तार हैं। तो ये मुख्तलिफ एक तफसीली रिपोर्ट थी जो अदालत के सामने पेश कर दी गई और यह भी बताया गया कि एक बच्चा भी फ़ौज के हवाले किया गया है, लेकिन उसकी उम्र का तयन करने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हुई तो उसको जो है वो फ़ौज से वापस मतलब उसका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालत में नहीं होगा, वापस हो जाएगा। ताहम आज जब केस की समाअत चल रही थी तो इसमें वक्फ़ा भी लिया गया, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं और पिटिशनर भी हैं, उन्होंने उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, उन्होंने आज उनका ये दलाइल देते हुए कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट की तमाम शिकों का जायज़ा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले के क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं है कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत हैं, किन इनके ख़िलाफ़ क्या सबूत हैं और क्या शवाहिद हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत को जो है वो जवाब देना चाहिए कि आम अदालतें क्यों इंसाफ फराहम नहीं कर सकती। मुस्तकबिल में अगर फ़ौजी अदालतें फ़ाल करना है तो कानून साजी की जाए। अच्छा, ये उनका चूँकि बुनियादी सवाल था कि अदालत इसका जायज़ा ले, तो जिस पर जो है चीफ़ जस्टिस के बहुत अहम रिमार्क्स हैं। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। चीफ़ जस्टिस साहब ने इस पर जो रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो आर्मी से बराह रास्त इस मामले को देखती है। अगर कोई कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश करे तो नहीं कहा जा सकता कि फ़ौज ट्रायल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन तो फ़ौज ने ही करना है। अगर कोई किसी को, ये बड़ी अहम बात है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी को भी बगावत पर मतलब फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने की कोशिश करेगा, साजिश करेगा, तो फिर उसका ट्रायल तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही होना है और वो फ़ौज ने ही ट्रायल करना है। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब कौमी सलामती का मामला हो, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून ये नहीं कह रहा कि फ़ौज के अंदर काम करने वाला बंदा ही होगा तो उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री हदूद के अंदर होने के जुर्म से ताल्लुक पर भी एक्ट लागू होता है, यानी कि जिस तरह कोर कमांडर हाउस और दीगर जो फ़ौजी इमलाक हैं, तनसीबात है, वहाँ पे जिन लोगों ने अंदर घुस के जो है वो कार्रवाई की, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, तो उनके ख़िलाफ़ जो है फ़ौजी अदालत में कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत वजाहत के साथ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने बहुत वजाहत के साथ इसको किया है। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो जायज़ा लेने की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमने तो आइन के मुताबिक चलना है ना, आइन तो हमें आर्मी एक्ट का जायज़ा लेने की इजाज़त ही नहीं देता, तो मैं आइन से रास्ते तलाश नहीं करता बल्कि आइन के मुताबिक चलता हूँ। तो इस पर भी बात काफ़ी वाज़े हो गई कि अदालत जो है वो इस पर कोई जायज़ा नहीं लेगी। आज भी अदालत ने इस पर कोई जुडिशल आर्डर जो है वो जारी नहीं किया, ना उन्होंने कहा हम कोई आज खुद नोटिस ले रहे हैं, हम नोट्स ले रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने इस पर कहा जब इसकी समाज जो है मुलतवी की। इसी तरह दौरान समाज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका भी ये कहना था दरख्वास्त गुजार से कि अगर आप समझते हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है तो फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आप कानून को चैलेंज करें, और इसके लिए भी जो
پہلا فورم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے. آپ ڈائریکٹ یہاں پہ کیوں ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ آپ کو جانا چاہیے تھا. جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہو ان پر الزامات کی نوعیت الگ ہو. اب آپ صرف مفروضے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے، چونکہ ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے ان کو ایک جو ڈیو پروسیس ہے اس کے مطابق یہ ان کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے، چونکہ باقاعدہ فوج کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک درخواست دی گئی ہے جس میں کچھ ایویڈنس بھی دیے گئے، اور پھر ان لوگوں کو، سب کو نہیں لیکن جن کے خلاف ایویڈنس تھے ان کو جو ہے فوج کے حوالے کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ یہ ایک کیس تھا جس کی آج پورا دن سماعت چلتی رہی ہے، باقی جو کاز لسٹ تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس میں جو اسٹے آرڈر جاری کرنے کی استدعا تھی اس کو کل ہی عدالت نے مسترد کر دیا تھا، اور آج بھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور اب پیر کے روز اس پر سماعت ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک کیس جو ہے وہ آیا ہے، چونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ کا ایک 17 رکنی فل کورٹ جو بینچ ہے وہ اس معاملے کو دیکھ چکا ہے. جو آئینی ترمیم تھی 21ویں اور 18ویں اس میں، تو اس میں جو 11 رکنی بینچ تھا، یعنی کہ 11 لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کے 11 ججز نے فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت کی تھی، جبکہ 6 نے مخالفت کی تھی. یہ وہ وقت تھا جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نیشنل سیکیورٹی جو کونسل تھی اس نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. اس کے بعد فوجی عدالتیں قائم کی گئی تاکہ وہ دہشت گردی میں جو ملوث لوگ تھے ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو. تو اس کے بعد فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی عدالت میں سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا، جس پر فل کورٹ قائم کیا گیا. 17 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا، اور 11 لوگ جو ججز صاحبان تھے انہوں نے اس کی حمایت کی. اچھا، مخالفت جنہوں نے کی تھی ان میں اس وقت سپریم کورٹ کے جو سینئر جج تھے جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب، انہوں نے اس پر اختلافی نوٹ دیا تھا. اور جو اس وقت نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی. اور اس وقت جو چونکہ دہشت گردی کا معاملہ تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ معاملات جو چلے جائیں، اور آج عدالت میں بھی یہ بات آئی کہ اس وقت حالات کچھ اور تھے. آج کیا حالات ویسے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو بالکل حالات جو ہیں وہ مختلف نہیں ہیں. جب عوام کو ایک سازش کے تحت اپنی ہی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور فوج کے اندر بغاوت کے بیج بونے کی پوری کوشش کی جائے، بلکہ کوشش نہیں کسی حد تک اس پر عمل بھی کروایا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے اب یہ بہت ساری خبریں تو باہر آ رہی ہیں نا کہ کچھ جو حاضر سروس فوجی افسران ہیں ان کے خلاف ادارہ جاتی کارروائی جو ہے وہ جاری ہے. تو ظاہر ہے یہ ساری جو بغاوت کی گئی ہے، جو اکسایا گیا لوگوں کو، یہ اس کا ہی شاخسانہ ہے. تو اسی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جو اکسانے والی بات ہے، جو جس سے پہلے آج کے خود ججز نے بھی اس پر کہا کہ اگر کوئی اکساتا ہے تو پھر اکسانے والا کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی نا، اس میں اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جن کے خلاف شواہد موجود ہیں، اور ان شواہد کو میرا خیال ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو یہ بات جو ہے وہ حتمی ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے فوجی عدالت میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چونکہ حتمی فیصلہ تو اب سپریم کورٹ کرے گی. لیکن آج کے جو ججز کے ریمارکس ہیں اور جو ان کے سوالات ہیں درخواست گزاروں کے سامنے، تو ان سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ججز بھی اس معاملے پہ چونکہ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے فوجی عدالتوں میں جائے گا. دیکھتے ہیں منگل کے روز کیا صورتحال بنتی ہے. ملتے ہیں اگلی انفارمیشن میں اگلے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.